Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bonsoir et bon après-midi. Aujourd'hui, on va apprendre comment lire it, elle. يعني عندما يكون لدينا e و deux t يعني juste t e هذه تتقرأ it و e deux l e هذه تتقرأ il. إذا تعالوا نرى كيف نقرأها مع كلمات وفي جمل هذين الحرفين. إذا it il. عندنا une belle famille. une belle famille يعني أسرة جميلة. une belle famille. La mère appelle. La mère appelle. À table, tout le monde. Voici Mina. Voici l'assiette et la serviette du grand-père. إذا la mère appelle يعني الأم تدعو وتنادي. La mère appelle. À table, tout le monde يعني إلى المائدة. الجميع إلى المائدة. Voici Mina. Voici Mina. Voici l'assiette et la serviette du grand-père. du grand-père هو الجد. إذن à table, grand-père, la soupe est dans les assiettes. يعني assiette هو الصحن. الصحن. وهنا les assiettes يعني الجمع هما الصحون. يعني عندنا assiette بلا اس وهنا بالاس يعني اس دو بلوريال يعني اس اللي تعطينا الجمع في الفرنسية. إذن à table, grand-père, la soupe est dans les assiettes. les assiettes. Et il. La toilette. la toilette يعني المرحاض. la toilette. la fourchette. la fourchette. la serviette. les lunettes. les lunettes يعني النظارتين. نظارات. les lunettes. La cigarette. la cigarette. cigara. une omelette. une omelette. une omelette يعني شي حاجة يعني أكلة خفيفة. ou dette. ou dette. je jette ولا je jette l'eau. je jette l'eau. عندنا le sel. le sel. le caramel. Michel. Gabriel. le ciel. السماء. le ciel. le Gilles. le Gilles. la pelle. la pelle. une échelle. une échelle يعني سلم. une belle maison. une belle maison. لاحظوا هنا عندنا une belle famille. هنا nous avons une belle maison يعني منزل جميل. la ficelle. la ficelle. Ne jette pas le pain. ne jette pas le pain يعني لا ترمي الخبز. ne jette pas le pain. Mon grand-père a cassé ses lunettes. mon grand-père a cassé ses lunettes يعني جدي كسر نظاراته. Gabriel est monté à l'échelle. Gabriel est monté à l'échelle يعني صعد جابرييل على السلم. Gabriel est monté à l'échelle. le ciel est bleu. le ciel est bleu يعني السماء زرقاء. le ciel est bleu. il fait beau. il fait beau يعني الجو جميل. voici la fourchette. voici la fourchette. la fourchette. le couteau. les assiettes et la serviette. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. Michel a acheté un nouveau livre et une nouvelle règle. إذا Michel a acheté يعني Michel اشترى un nouveau livre يعني كتاب جديد. et une nouvelle règle. et une nouvelle règle يعني مسطرة جميلة. مسطرة أو مسطرة جديدة عفوا. مسطرة جديدة. لاحظوا هنا عندنا nouveau يعني جديد. nouvelle جديدة يعني le masculin المذكر et le féminin هو المؤنث. عندنا Odette s'amuse sur le sable. Odette s'amuse sur le sable avec une pelle et un petit seau. يعني أوديت اسم عالم وكما نقول دائما يعني الفرنسية تبتدئ بالاسم. تبتدئ بالاسم أو بالاسم الفاعل le sujet le non sujet.
أوديت ساميس سيغ لا طابل، يعني أوديت تستمتع على الرمال، يعني رمال الشاطئ. افيك ان بيل اي ان بوتي سو، اي ان بوتي سو يعني دلو صغير. ان بيل هي البالة. ان hirondelle a fait son nid sous le toit de notre maison. Une hirondelle يعني البومة. Une hirondelle a fait son nid يعني صنعت أو سوت يعني son nid عشها sous le toit de notre maison يعني تحت سقف منزلنا، سقف منزلنا. sous le toit de notre maison. Une hirondelle a fait son nid sous le toit de notre maison. Bonjour, mademoiselle, je voudrais de la dentelle. Bonjour, mademoiselle, je voudrais de la dentelle. La dentelle. عندنا ميشيل، يعني هنا كيف تكتب كتابة الآلة، وهنا l'écriture cursive يعني كيف نكتبها بأيدينا. ميشيل, voici ton assiette, ta fourchette et ta serviette. Et ta serviette يعني الفوطة تاكل. لا فورشيت يعني أداة أو أداة نستعملها، يعني سنراها في الصفحة الثانية بالصور. ميشيل, voici ton assiette, ta fourchette et ta serviette. إذا passons maintenant à la deuxième page. ننتقل إلى الصفحة الثانية، وعندنا لدينا la brouette, la fourchette. هاي la fourchette الشوكة. la fourchette. عندنا les rondelles يعني السنونو. أنا قلت لكم من قبل أنها هي البومة، هي السنونو. les rondelles. عندنا une caravelle. إذا عندنا it, il, i. هاد اي شفناها في الدروس السابقة، يعني اللي مهتم بإي يعني راه كاينه في لي فيديو السابقة في نفس الشين تاعنا في لا ميم، يعني في نفس القناة. عندنا la cuvette, la fourchette, une allumette. la cuvette, la fourchette, une allumette. عندنا il, tu es belle, أنت جميلة. comment t'appelles, ما هو اسمك. tu es belle, comment tu t'appelles, ما هو اسمك. la bouteille, une vieille maison. la bouteille هي القنينة. la bouteille, une vieille maison. يعني منزل قديم. une vieille maison chez grand-père يعني عند جدي أو عند الجد. chez grand-père. grand-mère habite à la campagne. يعني الجدة تسكن في البادية. لاحظوا معنا grand-mère هي الجدة، وعندنا شفنا من قبل شفنا grand-père يعني لا مير هي الأم، والبير هو لو بير هو الأب. إلا قلنا غران مير سنعنيو بها الجدة، إلا قلنا غران بير نعني به الجد. غران مير habite à la campagne. يعني الجدة أو جدتي تسكن في البادية. Il a une grande maison un peu vieille. une grande maison un peu vieille يعني المنزل تاعها كبير، تمتلك منزلا كبيرا وقديما كذلك شيئا ما قديما. mais très propre ولكنه جد نظيف. Mina est venue ce matin. يعني Mina قدمت هذا الصباح ce matin. Il a joué dans la cuisine. Il a été sage. Il a joué dans la cuisine يعني لعبت في المطبخ. Il a été sage وكانت حكيمة. Il a été sage. Il n'a pas touché aux allumettes. يعني لم
تلمس أو لم تقترب وتستعمل الأوزاليميت، يعني كيف نقول لها باللغة العربية؟ ألوميت، يعني هي تلك يعني الكبريت التي نستعمله لإشعال النار. Il a aidé son grand-mère à mettre la table. Il a aidé grand-mère à mettre la table، يعني ساعدت جدتها في تحضير الطاولة أو الطاولة. Il a aidé grand-mère à mettre la table. Il a mis les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les verres، يعني وضعت على الطاولة les assiettes et les couteaux، يعني السكاكين، les fourchettes، la fourchette هنايا شوكات، les verres هما الكؤوس. لاحظوا عندنا هنا اس يعني دو بلوريال الجمع، وعندنا هنا اس تاع الجمع، هنا عندنا اكس يعني تاع الجمع. et nous avons les assiettes يعني تاهي بالاس. il a mis aussi des serviettes propres. il a mis aussi des serviettes propres، كذلك يعني وضعت دي سيرفيت بروبر يعني كلها نقية. et il a apporté 2 bouteilles de vin. et il a apporté 2 bouteilles de vin كما نعلم هذا الكتاب يتكلم عن الثقافة الفرنسية. et il a apporté كذلك يعني جلبت 2 bouteilles يعني قنينتين تاع الخمر de vin. tu es gentil ma belle. tu es gentil ma belle des grands-mères، يعني قالت لها أنت لطيفة ما بيل جميلتي. grand-mère هو الذي يتكلم. grand-père هو الجد، grand-mère هي الجدة. tu es gentil ma belle des grands-pères. tu te tiens bien à table. tu te tiens bien à table يعني tu te bien à table يعني كيف نترجمها باللغة الفرنسية؟ tu te bien à table يعني جهزي نفسك جيدا، أو أنت يعني تحترمين يعني القواعد معروفة على المائدة، ولا تتصرفين يعني تتصرفين بعقل ناضج، يعني ماشي يعني لا تخلقين أي مشاكل. après le déjeuner je te ferai une surprise. après le déjeuner je te ferai une surprise، يعني الجد هنا هو الذي يتكلم دائما. قال لها أنه بعد لو ديجوني يعني بعد الفطور، بعد انتهاء الفطور je te ferai une surprise، لدي عندي لك واحد يعني surprise يعني مفاجأة. qu'est-ce que c'est grand-père؟ qu'est-ce que c'est grand-père؟ يعني تتساءل، قالت له ما هي شنو هي الهدية؟ qu'est-ce que c'est grand-père جدي؟ tu le verras سترينها أو ستكتشفينها. je ne peux pas te le dire يعني ما نقدرش نقولها لك. c'est une surprise بما أنها